हेलो किड्स, तो आज हम A to Z अल्फ़ाबेट को कलर करेंगे, वो भी किससे? ब्रश से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये कलर है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। वाओ, इतने सारे कलर! ये हमारा ब्रश है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।